Hi. Asa na natin chatting yung problem di ka na showtime. So, yung pakianhan, wala dyan so paka-answer kung paano nga ba answer ni. So, may da talaga, kinukurian paano mag-multiply hit number nga may da decimal point. Doon nga pamaagi ka itong papakita. Ading, basta natin. Anong sagot sa 10 times 0.5? So, right ka lang. 10 times 0.5. So, ito basic lang ang pamaagi ka ito tundo. 5 times 0 is 0. 5 times 1 is 5. Pinakita ni kaduha, 0 times 0 is 0, 0 times 1 is 0. Yan natin ang niya result. So, bring down 0, 5 plus 0 is 5, 0, bring down. Iisip lang natin kung right number after decimal point. Uusala, decimal point naman. So, iya final, kuha tayo ng isang number, tapos point. So, iyan man yan equivalent is equal to 5. Itiyayin sir, adding nga 10 times 0.5 is 5. Ikalita ni kaduha. So, may natin 10 times 0.5. So, yaan hit, aton, igi mo multiply 10 nga with 0.5 or decimal point. Kuala natin an 0.5. So, since adding natin, asya natin i-multiply, ityan nga decimal point, mamubla kita nga duha right. So, pera nga 0, usa. So, sa let aton unit, yung move ano yung decimal point. Yan din aton bago nga decimal point. So, yan na, magiging 0.59 here. Or, yung final answer is 5. Simply, what i-chatting aton primero answer.